जय जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव, जय पंचसखा। आज सेमती आम उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र मालिका वर्णित क्षेत्र जहाँकि पंच महापुरुषों प्रमाणित क्षेत्र बा ए ग्राम जो ओस्तर ग्राम महापुरुष भूरी भूरी प्रमाण देती कौन कौ कार्य प्रभु आसिकी करेंगे। सेमती आमर ये ओस्तर ग्राम आज त्रिदिन व्यापी कलिजुगर गुप्त राहास चली अच्छी भक्त गृह से से गृह आम भक्त आज समस्त भाई भौणी माने स्वयं श्री गुरु गुरुमा जो देइछंती जाकि कार्य समापन हम देवस्नान पूर्णिमा रे ये पुण्यतिथि रे आज आम संगे जोड़ी होती श्री गुरु। आम मन गोटे जिज्ञासा बा गोटे प्रश्न उकी मारुछि जे साधु परंपरा को लेकिन महापुरुष विभिन्न शास्त्र प्रमाण देइछंती साधु धर्म रखिबारे संबल नामक ग्राम रे विष्णु शर्मा जे देई ब्राह्मणी तागृहे जन्मिबे चक्रपाणी। किए कहते प्रभु जन्म हे खंडा धरिकी हाणिबे, किए कहते मेछ संहार करेंगे, किंतु महापुरुष माने प्रमाण भूरी भूरी ग्रंथ प्रमाण देते साधु धर्म रखिबारे संबल नामक ग्राम रे विष्णु शर्मा जे देई ब्राह्मणी तागृहे जन्मिबे चक्रपाणी। से साधु परंपरा बा धर्म पे प्रभुंकर स्वर उत्तोलन करते निजे भी साधु होते साधु धर्म रखा प्रचेषा करुवे। सेमती आमर एक ग्रंथ अच्छी ग्रंथर नाम है श्री राधा रसमृत गीता। राधा रसमृत गीतार स्वयं से माने प्रमाण अच्छी जे प्रभु केमिति अवतरण करबा कौन करुथे कौ रूपे आम प्रभु को चिन्हवा। किए कहते विष्णु शर्मा डीहरे प्रभु जन्म हे विष्णु शर्मा गृह खेलिकी प्रभु अश्व चढ़ी मेष संहारण करेंगे, किंतु भूरी भूरी ग्रंथर देते से साधु परंपरा अवलंबन करते आ कौन लक्षण थिले प्रभु को चिन्हवा। आसत से प्रमाण महापुरुषों प्रमाण बा श्री राधा रसमृत गीतारू किसी प्रमाण लिखा जाइए से प्रमाण आधार आम किसी कहूँ। सत जे अनंत बोली नाम बोलाइबी सात आराधिबे जेहू ताहाकू रखिबी सिद्ध रूप धरिण मु समाधि थी अक्षय पुरुष मुहि क्षय जे नहिबी कीटक किंकट नगरे विष्णु दास जे ब्राह्मण जशवंती बोली करी ब्राह्मणी तांको नाम कलकी रूपे तार उदरे प्रकाश ता उपरे बसिबी मुहि सतेक बरस चारि बेदी ब्राह्मण को बरिण आनिबी म्लेच्छ निवारणे महायज्ञ आरोपी यज्ञ बले खड्ग अश्व जन्म जे से होई अश्व पिठी रे बसिबी बाहारी मुहि दुष्ट जनमान को जे संहारी तही अधर्म जानी न मु जे अधर्म स्थापी अबनीर भारानासी जीवी निज स्थान तो आगे कहली मोर जन्मकर्म मान बत्तीस जे अवतार अमृत ए रस आहुरी जन्म मोर अछई विशेष सत्यनारायण रूपे होई अवतार सकल कुशल वर्ण अटई मोहर शरीर ब्रह्मचारी वेश धरी ब्रह्मांडे फेरई दंड कमंडलु यज्ञ सूत्रे कंधे बही कृष्ण जनी उच्छारी जे कटीरे बंधन तुलसी रुद्राक्षमाल हृदय भूषण तंबा गड़ू तंबा पात्र श्री गोपीचंदन अधर्म निवारी धर्म करी स्थापन एमतने निज रूप किछि दिन थाई सेही रूप तेजीबी मु जीवी वैकुंठे चलई आबर कथाए प्रिय सावधान शुण मय दैत्य बोली एक असुर राजन। जिते प्रभु अवतरण करेंगे कौ कटीरे कौपिनी धारण करेंगे बा तंबार जिनस किसी धारण करेंगे बा श्री गोपीचंदन धारण करेंगे बा साधु प्रभु होते ये जिनिस जिते लक्षण सब देइछंती बा किंकट नगर जन्म हे किंकट नगर प्रभु से बेश धारण करके आसवे ताहले प्रभु बोली आम जापर अनेक किंकट नगर अच्छी कौ किंकट नगर प्रभु खेलिए आपण से यदि श्री राधा रसमृत गीता पढ़े ताले प्रमाण जापर आम संगे जोड़ी होती सेमती हरिहर क्षेत्र संबल नगर देकुरी हरिहाट पड़ियार पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री 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 हरिहर दास जहाँकि से निजे भी साधु होती साधु परम किसी साधु को भी बाहर करिसेंती साधु को अनेक साधु को से जन्मदाता बा जन्म देइछंती जो साधु धर्म रखिबारे से साधु परंपरा कौन आज साधु परंपरा बुड़ी जाउची। आम देखु मठबाड़ी रे साधु मुखरे पानी देवा मुंडे फूल चंदन देवाई साधु को नियोजित करा जाए, किंतु आज ब्राह्मण माने नियोजित होइकी साधु मुंडे बा फूल चंदन दौरान यह केते दूर ठीक। कौन गृहस्थ भी फूल चंदन साधु को दौरान किसी साधु न होइकी भी मठबाड़ी रे दायित्व दि जाउची
प्रकृत साधु को कहीं अपमान करा जाउछि कहीं साधु परंपरा बुड़ी जाउछि आज प्रकृत साधु को सम्मान मिलूनी किंतु छद्मवेशी साधु मान को सम्मान दिया जाउछि आसन बाबा को पचारि बुझिबा बाबा प्रणाम भूरी भूरी प्रमाण महापुरुष माने देइछथि प्रभु जतले अवतरण करिवे बा स्वयं अनंत जतले अवतरण करिथिबे से साधु वेश धारण करिथिबे जहाँकि श्री राधा रसम गीता प्रमाण दौची भी महापुरुष अच्युतन ग्रंथ प्रमाण दौर आज जो मठबाड़ी साधु परंपरा बुड़ी जाऊँ साधु मान आज जी मुझे भी हूँ साधु को फटो परिहास से संबंध में कौन कहे साधु परंपरा केमी रक्षा हो पार। जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ। जो कथा आगे प्रथम जो राधा रसामृत जो लिखिले जे किंकट नगर जे जन्म हे से विष्णु शर्मा आज्ञा ता अर्थ पुणी लिखिले जाजपुर जे जन्म हे से विष्णु शर्मा झील जाजपुर थी तेणु जाजपुर जिते से जन्म ग्रहण करते विष्णु शर्मा विष्णु दास सेते पंचसखा मान थिले जिते पंचसखा सांगे से संगी होते जिते सी पंचसखा मान जाइछन्ति क्षीणा अमर अच्छा किंतु सी देह त्याग कर नहीं तेणु विष्णु शर्मा देह त्याग कर सी कहते जिते विष्णु शर्मा किंकट नगर जन्म हे सी विष्णु शर्मा ना न नाटा अलग थी किंतु से विष्णु शर्मा गृह ही से जो निर्देश देले से कार्य किंकट नगर ताकू से गवेषणा कर जो एक पचार कहीदेला लोक कौन कहे कहे जाजपुर तो विष्णु शर्मा गृह पुणी से केमती आईला बुझीपार बापा जी संपूर्ण श्री राधा रसामृत गीता को जो पढ़ी पार से किंकट नगर आ जाजपुर संबंध में ता पर पेज रे दि जाए आम जेहेतु एपिसोड करूँ अल्प सूक्ष्म किसी बरणी देचु जो प्रभु को चिन्हवा श्री अनंत को चिन्हवा हेले गोपी तिलक से धारण करुवे से लिखा जाए तंबा बड़ू नहीं 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 जिते गोपी तिलक धारण कौट करेंगे किंकट नगर तापर से गोपी तिलक आ बंद हो जिते जो जन्मटा जो जन्म हे से बाप माँ ना रोचे ना नहीं जिते गोपी तिलक से प्रथम पिंधे जिते गुरु शिष्य तैयारी करती से कौन गुरु तिलक किए पिंधती गुरु श्री गुरु पिंधती बास जिते से जगह गुरु जिते गुरु तिलक पिंधि जी से शिष्यत्व ग्रहण कर कौ चंदन पिंध साधा चंदन गोपी चंदन धारण कर जो गोपी चंदन पिंध से लिखाई से गवेषणा करा जाऊ गुरु भी लिखा जाए तंबार बड़ू बा तंबार किसी जिन पुणी प्रभु तंबा पात्र अच्छी तंबा जिन ये तंबार बुझीपार पुणी कौपिनी धारण कर सब जिन से सब किसी से सब जिन बर्तमान जाओना बर्तमान गोटे कथा हूँ कौन जे साधु समाज रे बर्तमान बहुत मठबाड़ी जिते साधु मूर्ति थिले सब कमी गले जदि कमी जाउछन्ती जो साधुंकर जो परंपरा बर्तमान रोचे जे जने साधु देहांत हेले कौन कार्य करिया दरकार सी जो परंपराटा आम मनकर आम आश्रम रे गोटे साधु चलीगले से साधुर जो परंपरा हिसाब हम जो पिला माने देखिए से कौन करेंगे से परंपराटा को भूली जीवेनी भूलिबे कि ना जे यही कार्य होता एबे कौन हो ना बहुत जगह ये निकटवर्ती भितर बहुत माने खाली साधु नुह समस्त किसी प्रभाव पड़ी तेणु बहुत मठ मंदिर रे आज साधु अल्प दिन हे बहुत देह छाड़ी किंतु कार केमिति कर्म करा जाउछि किंतु तांका पूरा माने पुराना जो पुरातन परंपरा गोटे देखंतु माने केतेटा दिन से रहुछि केते दिन से रहू नाही किंतु आमर अनुरोध जे पुराना परंपरा टाको रखंतु बुझीपार सेटा को रखिले आमर जो पीढ़ी जो तैयारी होचंदी से माने शिखिबे किछि बुझिबे किछि जानिबे आमे तो तासर किछि काटी दउछे से माने शिखि पारना से जो काटिबा दिन सेटा को से माने हठात ग्रहण कर नउछंती किछि उचित दिन सेटा ग्रहण करि पारुना बुझीपार तेणु करी आमे तो कहूछु जे जते जन साधु चली जाऊँ स्नान कार्यक्रम सब अच्छे सी कौन कहते माने साधु कहीकि जाइछन्ति शिष्य मान जे केमिति कौन तमे कर्म करिवो किंतु ताकू मध्य के ग्रहण करना से कहते कौन गुरुंक पाखकु जीवार पाए
ସଜ କରି ଦିଅ ହେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଦେହରେ ତୈଳ ଦିଅ ଲଗାଇ, ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଦିଅ ଗାଧୋଇ। ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ମୁକତିର ପାଇଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ ପାଦ ସେବା କରେ ମୁଇଁ। ଦେହରୁ ବସନ କାଢିଣ ନିଅ, ନୂତନ ବସନ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ଡାହାଣେ ପଇତା ଦିଅ ପକାଇ, କୌପେନି ନୂଆ ଦିଅ ପିନ୍ଧାଇ। ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ମୁକତିର ପାଇଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହେବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପାଇଁ, ସଜ କରି ଦିଅ ହେ ଗୁରୁ ଭାଇ। କଣ୍ଠି ମାଳ ବେକେ ଲମ୍ବାଇ ଦିଅ, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ଗୁରୁଙ୍କ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ, ଶୋଭା ପାଉଅଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦେ ଗୋପୀ କରୁଛନ୍ତି ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିବୁ ବାବା। ତଳେ ଯେ ଉପରେ ଦିଅ ଢାଙ୍କୁଣି, ସର୍ବେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅ ସମାଧି ପାଇଁ। ଗୁରୁ ପାଦ ଖୋଜେ ନୀତି ମୁକତିର ପାଇଁ, ଏ ହରେ ଅଧମ ଦାସ ଶରଣ ପଶଇ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପାଇଁ, ସଜ କରି ଦିଅ ହେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ମାନେ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାହାର ଗୁରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଡାହାଣ ପଇତା କାହାର ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଇତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପଇତା ଦିଆଯିବ, କୌପିନ ଦିଆଯିବ, ଚନ୍ଦନ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଆଯିବ। ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପରିକ୍ରମା କରିହବ। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ। ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ମାନେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ସେ ସବୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଠି ଲେଖିଲେ କଣ ନା, ତଳେ ଯେ ଉପରେ ଦବ ଢାଙ୍କୁଣି। କାହିଁକି ଢାଙ୍କୁଣି ଦବ? ସେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ସେତିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେତିକି ଯଦି ପସନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ମାନେ କମ ସମୟ ଭିତରେ, କମ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମଟା ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ଠିକ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ, ମାନେ ଏଇସବୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପନ୍ଥା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ପନ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ କାନୁନ କଣ ଅଛି। ପୁରା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ନୂଆ ପରମ୍ପରାରେ ମନ ଭରା ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ପୋଡ ପୋତ ପକା ଏସବୁ ହେଉଛି ଏକା। ସେ ଏଇଆ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କଣ, ପୋଡ଼ି ଦେଲେ କଣ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କଣ, ଯାହା ତ ପୋତି ଦେଲେ, ମାଟି ତଳେ ଆଣିକି ପୋତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ନା, ସମାନ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛି ପୋତ ପୋଡ ପକା ଏ ସବୁ ହଉଛି ଏକା। କୋଉ ଜିନିଷଟା ଏକା ନୁହଁ। ତମ ପରମ୍ପରା ଯଦି କିଛି କେହି ଥାଆନ୍ତି ବୟସ୍କ ସାଧୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ବୁଝିବା ସଙ୍ଗରେ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ ଇଏ ଭୁଲ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ସେଠି ପୁଣି ଅଛି, କୁମାର ମଣିରେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଭାଇ ଧରି ସମାଧି କରିବୁ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ହୋଳେ ଦେଇ, କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ।
ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିରେ ମନ ଲଗାଇ ସର୍ବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମକୁ ଗାଇ ଆରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିରେ ଫୁଲ ସେଜ କରି ଶଙ୍ଖ ହରି ବୋଲ ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ହରି ବୋଲ ଦେଇ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ସମ ଆସନରେ ଆନନ୍ଦେ ଦେବୁ ବସାଇ କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୂଜା କରୁଥିବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ଗୋର ହୃଦା ଭିତରେ ଆରେ ଅଘରେ ଗାଧୋଇ ଅକର୍ମ କରିବୁ ଅଜପା ଜପିବୁ ତୋହି କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଅଣସୂତ୍ରରେ ତୁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି କରି ଅଘରେ ଦେବୁ ପିନ୍ଧାଇ କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। କୁମାର ମଣିରେ ମନେ ରଖିଥିବୁ କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଭଜ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଘରେ ସଦା ଦିଅ ଯେ ମନ ଆରେ ଏକ ଦିନ ଠାରୁ ଏକତ୍ରିଂଶ ଯାଏ ଗୁରୁ ଗୁଣ ଗୁଣ ଥିବୁ କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି କଣ ନା କେତେବେଳେ ମନେ ନ କର ଗର୍ବ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ ଶେଷରେ ରାହାସ କଳାଗିରି ଠାରେ ଏ କଥା ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ଏ କଥା ଭୁଲିବୁ ये हरि अधम श्री गुरु पୟରେ लक्षे भक्त बाट चाहे केबे तू भूलिबु नाही। कथाटा बुझी पारछ आज्ञा ताको से कोन कहउचंदी ना जेतेले सब तांको भितरे कथोपकथन होउची जेतेले बसिकरी गोष्ठी निश्चित करा जाउची सेतेले जो कथा टिके कुआ जाउची ताको हृदय भितर रखिया दरकार। आज्ञा काली जने मु प्रश्न करथिला जे बाबा जदि ब्रह्म जाउची से ब्रह्म पुणे लक्ष लक्ष ब्रह्म काई की जाउची आज्ञा तामुलाल ठीक अछि से जो हिसाब रे कहला माने आमे वर्तमान विषय जो माने साधुंकर कार्यक्रम होउची जो माने माटी धिरे पुति दउचंती से कोजी माटी दे माया शरीर लागिवो ता जो आ गुटा कथा होउची ये होउची हाड़ मांसर शरीर बुझी पारछ जदि हाड़ मांसर शरीर माया होउची मार अंश मेद मांस मजा मध्य आज्ञा अस्थि भितर जो मजा अछि तेणु करी जेते बळे आमर जो समाधि सिस्टम रहउची तळे जहाला हो के हंडा हो दिया जीवो ऊपर गोटा ढांकुणी दिया जीवो ता भितरे घी हो तेल हो लुण हो दिया जीवो काहे की दिया जीवो से कुछ आसन कर बसिले जो सब सूत्र अच्छी सूत्र अनुसार माने परिक्रमा करागला परिक्रमा कला परे शिष्य हो पट शिष्य हो कि गुरु भाई हो जी काम करेंगे से कथा कह चाहूँ जार 21 दिन आज जार 18 दिन जहाँ जमी अच्छी जिते दिन पर्यंत किंतु जो पद्धतिटा अच्छी से पद्धति भितर कार्य करा पड़ो बसे बसे कौन फुल सज कर फुल सज भितर कौन पुणी आउ अच्छी गुरु बतई आम एत कहूनु काले किंचित कहूँ जोटा निहाती आवश्यक जदि आम कुंड की जहाला भितर माने यथा संभव अनुसार लुण दिया तेल दिया ये जो माया शरीर को कीट हो पार कि जदि हम गोटे ब्रह्म आम कौन कहे बाबा ब्रह्मलीन हो गले किंतु बाबा सिना ब्रह्मलीन हो गले शरीर टा कौन है लक्ष लक्ष पुणी कीट तैयारी करागला कहीं तैयारी करागला ना मांस जो माटीटा को खोलिकी सरटा को थोई दौचे खाली तेल घी ढाली दौचे
ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଶରୀରରେ ରହୁଛି କି ନା। ସେ ଲୁଣ କଣ ଶରୀରରେ ରହୁଛି କି ସେ ଝଡି ଯାଉଛି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ କୀଟ ହବାକୁ ସହଜ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସିଏ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ନିହାତି କୁଣ୍ଡ ହଉ ଯାହା ହଉ ତାରି ଭିତରେ ଦିଅ ଆଉ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତେଲ ଘିଅ ଦିଆ ହଉଛି ତା ସହିତ ଲୁଣ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ କୀଟ ହବ କି ନା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଂସ ତାରି ଭିତରେ ସେ ତାର ରହିଲା କୋଉଠି ଯାହା ଭିତରେ ସେ ମାଟିରେ ବି ମିଶିଲାନି ନା। ହଣ୍ଡା ଭିତରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ କୀଟ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ এইটা গোটে হৃদয় ভিতরে চিন্তা করন্তু কেন বহুত সাধুঙ্কর আমি দেখুছু যে ভুলভাল କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଜେସିବି ଖୋଳିଦେଲେ ଭଲ କଥା କାହିଁକି ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସମାଜ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ତିଆରି କରି ସବୁ ରେଡି କରି କାହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସିନା ଯାହାର କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ବାଟେ ଘାଟେ ସାଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି କାହିଁ ତିଆରି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହାର ସମାଧି ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅଛି ଠିକ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପର ତଳ ଢାଙ୍କୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟା କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ବାଇଟ ପଚାରିଥିଲେ ଜଣେ ଆମକୁ ସେଇ କହିଥିଲୁ ଢାଙ୍କୁଣିଟା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଧରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସେ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଦଧିକସ୍ଥା ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର କର୍ମ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାହାଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜବ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୁତାବକ ଗୋଟେ ଫୋଡ ରହେ କଣା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଣି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଦିନ 31 କର୍ମ କି ଯେକୌଣସି ଲାଷ୍ଟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେଟା କଢା ହେଇକି କଣ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ସାଧୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେ ମୁଦ ଦିଆଯିବ ମୁଦ ଦିଆହେଲା ପରେ ଆମେ ସମାଧି ତିଆରି କରିବା ଆଜ୍ଞା ସମାଧିର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ରତ୍ନ ମୁଦ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ସେ ଠିକ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ହିଁ ସେ ଦଧିକଳସଟି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଲାଗିବ ଯଦି ଆ ଉପରେ ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଲାଗିଯାଏ ପତାକା ଉଡିଯାଏ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଧୀରେ ସେ ସାଧୁ ଆସନରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜା ଉଡିବ ଠିକ ତାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦଉଛେ କେତେକଙ୍କର ଅଛି ଜାଗା ନାହିଁ ସେମାନେ ନେଇକି ପୋଡି ଦେଇକିରି କିଛି ଅସ୍ଥି ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ବାରଣ କରୁନାହୁଁ ଏମିତି କେତେ ସାଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମାଧି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ମନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସେ ବିନା ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ସମାଧି ଦିଅନ୍ତୁନି ମାନେ ଏ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ପିଢି ପରପିଢି ଦେଖିବେ ସେ କେବେ ଆମର ତ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା ବିଲେଇ ଘୋଡିଲା ଭଳିଆ ସାଧ ବେଳେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା ବିଲେଇକି ରଖିଦେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ଗଲେଣି ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ନନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲେଇଟି ଗୋଟେ ଆସିକି ଘୋଡା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଗପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଆମର କର୍ମ କରିବେ ସିଏ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ ହେଇଛି ସିଏ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଶିଖିଥିବେ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ କାହିଁକିନା ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଜିନିଷଟା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଗଭୀର ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କଣ ହବ ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଖାଲି କାଛଟା ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ମାରି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନ ଭାବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିଦବ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୃହକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୃହକୁ ଫେରିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ନ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଓଳାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଖିଣି ବହୁତ ମାନେ ସାଧୁ ତ କମିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସାଧୁ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମଠବାଡି ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି ଯେ କି ସାଧୁ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବୁଡିଗଲାଣି ହେଲେ ଏଗୁଟା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶିଖୁଛେ କୋଉଠି ଆଉ ଯୋଉ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ
जोटी किछि नाही मठ रे माने बाटी बाटी संपत्ति अछि एमती भी अछि बहुत मठरे माने बाबा अछंती महंत मध्य अछंती महंत शिष्य महंत होई परिबो बाबा शिष्य बाबा होई परिबे तेणु करी से सब जगह बहुत जगह अछि जे ब्राह्मण विवाह हेई नथिबे से माने मठरे रही परिबे एनी परंपरा अछि सेठी ब्राह्मण माने मुंडरे ब्राह्मण देई परिबे ଯାହାକି ବାଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଏ। नहीं 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 बाल सन्यासी नुह से विवाह ही नथिबे व्रत विदुर गले से बाल ब्रह्मचारी ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ कि से व्रत विदुर जाई नथिबे किंतु जतले गोटा मठ खाली पड़छि से खोजुथिबे जे केही ब्राह्मण पिला से विवाह हेई नथिबो ये मठ परंपरा अनुसार से रहइबो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା जदि से न मिलियो ता से मठ फांका रहला जो साधु चली जाइथिबे ताकर समाधि थिबो ना नहीं ଆଜ୍ଞା तेणु जदि बाटी बाटी संपत्ति अछि तेणु करी तार ट्रस्ट थिबो से माने कोन करिवे ना जे कोनसी गोटे माने हमर ब्राह्मण को नियुक्ति करा जिवो दरमा दिया जिवो से बाबा मुंडरे फूल तुलसी देबे आउ संपत्ति तो अछि खाइबे एतर कोन अछि चिंता करछ कि ଆଜ୍ଞା तेणु आउ जोडी प्रकृत माने साधु माने अछंती साधु ही साधु मुंडरे पानी देबो ଆଜ୍ଞା एटा निश्चित परंपरा अछि सेटाकू आमे भी ग्रहण करि पारिबो नाही कि यदि ग्रहण करथो जे जोडी साधु परंपरा निश्चित अछि धर्म निश्चित अछि तेणु किए कोन कहइबो माने के तमे बाइटा पचारलो बाइटा हैला कथार पचारलो ଆଜ୍ଞା किंतु जते बेले तमे इंटरव्यू नेलो इंटरव्यू देबा बाध्य आमे जे चैनल वाला तेणु कर जदि अल्प बहुत जहाँ भी कुआ हैछि किंतु केतक मन को जीव केतक मन को जीवनी काहे कि जीवनी जो माने से लाइन में नथिबे तांको मन को जीवनी ବିଷ ଖାଇଲା ଲେଖା ଲାଗିବ आउ जे लाइन में थिबे से भूल करथिबे निश्चित अनुताप करिवे ଆଜ୍ଞା जे परंपरा टाକୁ पुन सजाड़ी चेष्टा करिवे ଆଜ୍ଞା बुझि परछ ଆଜ୍ଞା तेणु करी बिगिड़िया संसार बिगिड़बार जो हमर मठबाड़ी से सजाड़ी हो जाऊ परंपरा को कई न भूलंतु ଆଜ୍ଞା एतिकी हेले गुरुंकर आशीर्वाद निश्चित पड़िबो आशीर्वाद यदि गुरुंकर कृपा वर्षा न हेले मुक्ति हेई परिबन ना ଆଜ୍ଞା तेणु करी गुरुंकर कृपा वर्षा दरकार कृपा वर्षा हवा को हेले गुरुंकर पदार्थी जो नियम कानून सब अछि तो मानि चलिया निहति आवश्यक ଆଜ୍ଞା यदि मानि न चलिकरी गुरु चली गला परे अलगा संस्था को देखि ता कोड कोन हेइतला से दिन से यदि करिवो निश्चित तमर मध्य मुक्तिर बाट बंद हेइ ଆଜ୍ଞା बुझि परछ तेणु कहा कथारे परिचालित होना तम परंपरा को तमे ବଜାଇ ରଖିବା बजाई रख आउ एबे कार नुह पुराना जिनस को देख ଆଜ୍ଞା पुराना जिनस कौन थिला देखि समस्त कले समस्त मंगल आउ जोड़ा कहती गुरुंकर कृपा वर्षा मध्य वर्षी जीव आ कृपा वर्षा गुरुंकर न होई जदी किछि माने असंभव सब आ कृपा वर्षा गला सब ही संभव जय गुरुदेव जय पंचदा जय जगन्नाथ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ସ୍ୱୟଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ସେମିତି ଏକ କଳିକଳ୍ପର ଗୀତାରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାହାକି ଗୁପତରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେବେ ରୁଧିର କ୍ଷୀର ଆବୁକାର ମାନବ ଦେହରେ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ଶରୀରରୁ ହୋଇବେ ବାହାର ଯବନ ଏ ଭେଦ ଜାଣି ନ ପାରିବେ ଧନ୍ଦାଳି ହୋଇ ରହିବ କେଉଁଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ହେବେ ଖୋଜି ଠାବ କରୁଥିବ ବାଳକ ଠାବରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ଦେବେ ବାର ବାର ଜୀବନ ଲୋକରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବୁଥିବ ବହୁଥିବ ଝର ଝର ସେହି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଠାବ କରି ଆପେ ହୁସିଆର ହବ ଯୋଉ ଯବନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ପରମ୍ପରାଙ୍କ ଧର୍ମଙ୍କର ଭେଦ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ନରସାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ସେ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ଘଟରେ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାଳିକା ଗବେଷକ ବା କିଛି ପ୍ରବଚକ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅବତରଣ କରିବେ ଯେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର କରିଥିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁଥିବେ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରୂପ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସେଇ ଭକ୍ତକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ନିଜ ରୂପ ଲୁଚେଇ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧୁ ଧର୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କି ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହେବେ ଆଉ ମଠବାଡ଼ି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ମଠବାଡ଼ିର ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ସାଧୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ୍ପରା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମ କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ସମାଧି ପରମ୍ପରା ଇଏ ମଠ ପରମ୍ପରା ସେଇଆ ଯେମିତି ଆମ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରଖିବାରେ
ସମ୍ବଳ ନବଗ୍ରହ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯେ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତା ଗୃହେ ଜନ୍ମିବେ ଚକ୍ରପାଣି ସେ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ପାଦ କମଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।